Ardi reunião completo em linha da Costa de Jesus, Departamento de Gestão Informática, turma C, semestre 4. Aquele dia que irmã José explica quando a minha trabalho no bem professor Haruka Ami aumenta. Aquele dia que Hane Ami aumenta tam, Hane aumenta yang coding sira magdaling. Sebenarnya aku coding sira ini itu ya proses inputnya. Proses input sila coding sila makna. May update coding sila makna. Update ng coding sila makna. Okay, dia kawala si login. Hane aumenta dados, saksi aumenta dados di dalam itu. Exemplo, IOB, estudante por lectures atau imagine description exemplo okay, submit na agora input niya muso na hinim tentang kita boleh bakal lihat database agora kita validar sudah bemo yung input na ini muso dunia ni dami okay, dado sila ng pilihan ngayon yung muso dunia kaya mag-relate, obrigado, bye bye.